Do you know Saudara tahu that worship bahwa penyembahan is the only part that God desires in a all service? adalah satu-satunya bagian yang Tuhan rindukan dari sebuah ibadah. Worship belongs to God. Penyembahan itu milik Tuhan. Amen. Amin. Worship, Penyembahan it's tithe. adalah seperti perpuluhan. It belongs to Him. Itu adalah milik Tuhan. You cannot steal it. Saudara tidak bisa curi itu. You cannot rob it. You cannot hold it back. Saudara tidak bisa ambil kembali, tidak bisa curi. Worship is the only part that God loves. Penyembahan adalah satu-satunya bagian yang Tuhan cintai. You may say, oh, we thought the message is important. Saudara mungkin berpikir, oh pesan Tuhan itu penting. The message is for you, not for God. Khotbah itu untuk saudara, bukan Right? untuk Tuhan. Betul? And you and me are not important. God is important. Come Saudara on. dan saya itu tidak penting, Amen. Tuhan yang How penting. many we believe God is important? Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa Jesus Tuhan is itu penting? important. Yesus itu penting. So we must give what belongs to Him. Jadi kita harus berikan apa yang menjadi milik Tuhan. If we don't worship, we are stealing from God. Kalau kita tidak menyembah, kita seperti sedang mencuri dari Tuhan. And you know what happens when we withhold what belongs to God? Dan saudara tahu apa yang terjadi kalau kita menahan apa yang menjadi milik Tuhan? Your blessings are withheld. Berkat saudara akan tertahan. But when praise goes up, Tapi saat pujian itu God's naik, blessing comes maka down. berkat Tuhan itu turun. When praise goes up, Saat pujian itu naik, God's blessing comes down. maka berkat Tuhan turun. Go to 5 people and say 5 people. Saudara boleh ke 5 orang When praise goes up, dan katakan saat pujian itu naik, God's blessing will come down upon you. maka berkat Tuhan turun atasmu. When praise goes up, Saat pujian itu naik, when praise goes up, saat pujian itu when naik, praise goes saat up, pujian itu naik, His blessing will come down on you. maka berkat Tuhan akan turun Clap your atasmu. hand and say thank you so much. Beri tepuk tangan dan terima kasih. Glory is the atmosphere of heaven. Kemuliaan itu adalah suasana surga. Amen. Amin. On earth, Di bumi. you earthlings breathe oxygen. We heavenlings breathe glory. Manusia-manusia bumi itu menghirup oksigen, tapi manusia surgawi itu menghirup kemuliaan. As oxygen is required for the human body, Seperti oksigen diperlukan untuk tubuh manusia, your spirit person needs God's glory. manusia roh saudara itu butuh kemuliaan Tuhan. So I'm glad to be back with Shekinah Glory Church this morning. Jadi saya Thank you sangat- so much, Pastor. Jadi saya sangat bersuka cita bisa kembali bersama JKI Shekinah Glory. Terima kasih Bapak Gembala. You know, the glory of God attracts me. Kemuliaan Tuhan itu seperti menarik saya. I love the glory of God. Saya mencintai kemuliaan Tuhan. Wow, the more and more we honor Him, we praise Him, Semakin kita menghormati, semakin kita memuji Tuhan, His glory comes down. maka kemuliaannya akan turun. Amen. Amin. When we pray, Saat kita berdoa, your prayer goes to God who's in heaven. doa saudara tertuju kepada Tuhan di surga. But when we worship, Tapi saat kita menyembah, God Himself comes down in our midst. Tuhan sendiri pribadinya datang di tengah-tengah kita. When you pray, Saat saudara berdoa, angels come. Oh my God, so much of prayer. malaikat datang, oh banyak banget nih doanya. Capek, tired. The angels carry all your prayer requests, so many bags, so many gunny bags. Malaikat Tuhan itu bawa permohonan doa saudara dengan tas yang begitu besar. People pray so much. Orang itu terbiasa untuk berdoa banyak berdoa. The angels get so tired carrying the bags to heaven. Dan malaikat itu capek bawa doa-doa kita, permohonan doa kita. When it comes to praise, it's a small, pouch, small bag. Kalau doa itu seperti, No, praise. pujian itu seperti kantong kecil saudara. The angels of praise, where is your praise? Small bag, Ya. small. Malaikat pujian melihat, oh kok ini kantong pujiannya kecil ya. Your prayer requests are so much. I need a car, I need a house, I need a job, I need this, I need this, I need this. Padahal permohonan doa saudara itu banyak. Tuhan aku butuh rumah, butuh pekerjaan, butuh ini, butuh itu. Everybody needs everything. Setiap orang itu butuh semuanya.
But how about praising God for all that you have done? Tapi bagaimana dengan memuji Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan? Our praise is too small. Pujian kita itu kadang terlalu sedikit. But that's not my point. My point is when we pray, Tapi poin saya adalah saat kita berdoa, all the praise goes in the cargo FedEx to heaven. doa-doa kita itu seperti dipaket ke surga. And God is surprised. Whoa, so many bags this morning. Dan Tuhan terkejut, oh banyak banget ini kantong-kantong doanya pagi ini. Where is it coming from? Dari mana ini datangnya? Temanggung, Pak. Dari Temanggung. Wow, they have so many prayer requests. Mereka punya banyak permohonan doa ya. Open this bag. What is in this bag? Coba buka yang kantong ini, apa isinya? Let's see what is the prayer request. Kita lihat permohonan doanya apa. God, we need thousands of souls to be saved Tuhan. in Samarang, in Temanggung, in this region. We want thousands and millions of souls. We are not happy with what we have. That's a prayer Tuhan, request. kami butuh jiwa-jiwa ribuan, jutaan jiwa-jiwa diselamatkan di Semarang, di Temanggung. Itu permohonan doa kita. And the angel smiles. Wow, Dan malaikat tersenyum. the Temanggung people, Temanggung, yes. the Bible says, the Lord came from Teman. It's there in the Bible. Alkitab Do you berkata, know the word Temanggung is in the Bible? Alkitab berkata Tuhan datang dari Temanggung. Saudara tahu kalau Temanggung Google. ada di The Alkitab? Lord came from Teman. Tuhan Teman is a datang town dari in Teman. Israel. Teman adalah sebuah kota di Israel. And Agung is, of course, you know, it's big, the big. Dan Agung itu seperti sesuatu yang besar. Right? Betul? I don't know what it means in your local language, but I always think how this city, this town is connected to the word of God. Saya tidak tahu dalam bahasa lokal artinya apa, tapi saya selalu mengkoneksikan dengan firman Tuhan, arti I kata wish dari I can show you Temanggung. the scripture. The Lord came from Teman. Saya berharap bisa tunjukkan Temanggung. ayatnya nanti saudara. So, okay, let's open. God says, let's open the Sunday school kids bag. I like the kids in this church, God says. Ya, jadi Tuhan berkata, yuk kita buka permohonan doa dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan suka anak-anak sekolah minggu di gereja ini. Look how lucu they are. Ya, lihat betapa lucunya So mereka. cute. Sangat The way lucu. they hold in the morning, you know, Ya, hold the names of God. Ya, di pagi and- hari tadi membawa nama-nama Do Tuhan. the Sunday school kids also have prayer requests this morning? Apakah anak-anak sekolah minggu juga punya permohonan doa Open the pagi ini? bag, open that Ya, bag. buka tas yang The ini, angel buka opens ini. the bag. Dan malaikat membuka tasnya. What's the prayer request? Apa permohonan doanya? Bless my mommy and my daddy. Tuhan berkati ayah dan ibuku. Hello, do you think your children are praying for you? Saudara pernah berpikir kalau anak-anak saudara itu berdoa buat saudara? Amen. Amin. So they are praying. So much of prayer coming. Mereka berdoa dan begitu banyak doa Not, itu yang datang. not selfish prayer, Bukan sebuah doa yang egois, but praying for the community. tapi berdoa untuk komunitas. And when we pray for others, Dan saat kita berdoa untuk orang lain, what you release, apa yang saudara lepaskan, blessings berkat for others, untuk orang lain, God releases for you. Tuhan lepaskan berkat untuk saudara. Amen? Amen. When you pray for others, Saat saudara berdoa untuk orang lain, Bible says Job 42:10. Alkitab berkata di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10, You know, 41 chapters he was complaining, grumbling, you know, crying. di 41 pasal sebelumnya Ayub itu terus komplain, terus menangis. But suddenly something happened in chapter 42. Tapi ada sesuatu yang terjadi di pasal yang ke-42. I always like to read only chapter 42 Saya selalu suka untuk membaca satu pasal, because it says pasal 42. in verse 10, Job blessed his cursing friends. You know, they were cursing him and he blessed them. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10 bahwa Ayub memberkati teman-teman yang mengutuknya. And the moment he opened his mouth to release blessing, Dan saat dia mulai membuka mulut untuk melepaskan berkat, the Bible says God released blessings from heaven. Alkitab berkata bahwa Tuhan melepaskan berkat dari surga. The book of Job, Dalam kitab in Ayub, the Old Testament, di dalam perjanjian lama, verse 10, chapter 42, 42 verse 10. pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Let's read it together, everybody. Mari kita baca bersama-sama saudara. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. 1, 2, 3.
Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. So in my Bible it says Job interceded for his friends, not just pray. Ya, dalam Intercession. dalam Alkitab dikatakan bahwa Ayub itu berdoa bersyafaat, bukan hanya sekedar doa. What's the difference between praying and intercession? Apa bedanya daripada doa dan bersyafaat? That's a very big question. Ini adalah sebuah pertanyaan yang besar. I need at least one full day to explain that to you. Saya butuh setidaknya 1 hari untuk menjelaskan secara But I'll keseluruhan. give you just the headline. Tapi saya coba memberikan gambaran besarnya. When you pray, Saat saudara berdoa, you pray for what burden that is in your heart. saudara berdoa untuk beban yang ada di dalam hatimu. You pray for what is in your heart. Saudara berdoa untuk apa yang ada di dalam hatimu. When you intercede, Tapi kalau saudara bersyafaat, you pray for what is in God's heart. saudara berdoa untuk apa yang ada di hati Tuhan. You see the difference? Saudara lihat perbedaannya? When you pray, Saat saudara berdoa, engkau berdoa and you get tired dan after praying. engkau bisa capek setelah You pray berdoa. again, you pray again. Lalu saudara berdoa lagi. But what is intercession? Tapi apa itu bersyafaat? It's when the Holy Spirit borrows your body. Itulah saat di mana Roh Kudus meminjam The tubuhmu. Holy Spirit says, I know you're tired now. Roh Kudus berkata, aku tahu kamu capek You can't sekarang. pray anymore. Kau gak bisa berdoa lagi. Can I use your body? Bolehkah saya pakai tubuhmu? Can I use your emotions, Bolehkah saya pakai your feelings, perasaanmu, your emosimu, groanings, semua jeritanmu, everything that you have? semua yang kau punya? Can I use your body to pray to the Heavenly Father Bolehkah saya pakai tubuhmu untuk berdoa kepada Bapa through Surgawi your spirit? melalui rohmu? That's intercession. Itu adalah syafaat. And intercession is when the Holy Spirit prays through us for the points that God has for us. Bersyafaat adalah saat di mana Roh Kudus berdoa melalui kita untuk hal-hal yang daripada Tuhan, yang ada di hati Tuhan. So Job interceded for his friends. Jadi That's his Ayub job. Jadi Ayub bersyafaat untuk teman-temannya. And Bible says God restored his fortune and doubled it. Dan Alkitab berkata Tuhan memulihkan kekayaannya bahkan melipat I gandakan. don't know what it says in your translation. Saya tidak tahu apa yang tertulis di terjemahan bahasa It may Indonesianya. say that God delivered him from his problems. God delivered him from his captivity. God doubles what Double? he has. Yes. No, Job prayed for his friends. Yeah, Job prayed for his friends and And- after he asked for prayer. No, for, no, yeah, not after. Job prayed for his restore friends. Restored his Yes. fortunes. The condition. Condition, yeah. So the original King James Version says, Job prayed, the Lord restored fortunes of Job. In another translation it says, God delivered him from his captivity. Di terjemahan yang lain dikatakan bahwa Tuhan melepaskan Ayub dari semua yang menahannya. God delivered him. Not only delivered him Tuhan tidak hanya from his melepaskan, captivity, but also restored his fortunes. tidak hanya melepaskan dari yang mengurungnya, tapi bahkan memulihkan kekayaannya. So that is prayer. Itu adalah doa. What is intercession? Apa itu bersyafaat? Praying for others Berdoa untuk orang lain. with the insight God gives you. Dengan sebuah pengertian yang Tuhan berikan kepada saudara. So let's come back to the Sunday school kid story. Yeah. Jadi mari kita kembali ke tadi cerita anak sekolah minggu. There are thousands of bags coming from Taman Agung. Ya, ada ribuan tas yang datang dari Temanggung. Praying for souls. Berdoa untuk Praying jiwa-jiwa, for healing. berdoa untuk Praying kesembuhan, for miracles. berdoa untuk mujizat, Praying for breakthrough. berdoa untuk terobosan. How many of you say yes, I'm guilty of praying for all this? Seberapa banyak saudara yang ya mengaku bahwa saya berdoa untuk semua itu? We all pray. Kita semua ini berdoa. So when we pray, Saat kita berdoa, all our prayers, they just throw it before the throne of God. The angels just ya, throw it. seperti dilemparkan ke tahta Tuhan oleh para malaikat. There's no place for God to move his leg. Tidak ada So tempat, many bags. tidak ada tempat untuk Tuhan menggerakkan kakinya karena terlalu But banyak tasnya. when I finish the sentence, you must clap your hands, okay? Nanti saat saya selesaikan kalimatnya, saudara harus tepuk tangan ya. And I will teach you how the Indians clap.
Saya mau ajarkan bagaimana orang India bertepuk tangan. Do you know the Indian clap? Anybody knows? Saudara tahu bagaimana orang India bertepuk tangan? Ada yang tahu? How do the Indonesians clap? Can you show me how the Indonesians Boleh clap? coba saudara bertepuk Wow, tangan, that's tunjukkan nice. bagaimana orang Bagus, Indonesia mantap. bertepuk tangan. Semangat, very Ya. nice. Baik, How do the bagus Indians sekali. clap? Lalu bagaimana orang India bertepuk tangan? This is how the Indians clap when they want to praise God. Inilah bagaimana orang India bertepuk tangan kalau mau memuji And Tuhan. you say, hallelujah. Saudara berkata haleluya. Ya, bertepuk tangannya seperti ini. Yeah, no. It must touch someone's face. Harus menyentuh wajah orang lain. You have to wake them up, yeah? Saudara harus membangunkan orang sebelahmu. Yeah, that's very good. Ya, sangat She's baik. touching the husband and the son at the same time. Menyentuh suaminya, muka suaminya kanan kiri ya. I'm not beating you, I'm praising God. Saya nggak mukul kamu, saya sedang memuji Tuhan. Why you come in between me and God praising? Kenapa kamu menghalangi antara aku dengan Tuhan sedang memuji? Amen. So we Amen. wake up people when we praise God. Jadi kita ini membangunkan orang saat kita memuji Tuhan. So when you pray, Jadi saat saudara berdoa, your prayer goes to God doamu naik kepada seated Tuhan on the throne. yang duduk di tahta. But Tetapi when the children in Temanggung, the Sunday school children, Tapi the saat- young people, saat orang-orang di Temanggung, anak-anak sekolah minggu, orang-orang muda di when they Temanggung, start praising Jesus, saat mereka mulai memuji every Yesus, praise to our God. seperti lagu tadi, When they start praising God, saat mereka mulai memuji Tuhan, God gets up from the throne, Tuhan bangkit dari takes all the tahtanya beggar out of the dan way. tendang semua permohonan doa He tadi says, dan bye-bye Michael, bye-bye Gabriel, Dan bilang, bye-bye. dada Mikael, dada Gabriel, dada Daud. He leaves the heaven and the throne and comes down to Temanggung, Shekinah Glory Church. Tuhan pergi dan bangkit dari tahtanya untuk datang ke JKI Shekinah Glory, ke Temanggung. Let me repeat this Ya, sentence. saya akan ulangi kalimat When ini. you pray, Saat engkau your berdoa, prayer goes to God who's in heaven. doamu naik kepada Tuhan yang di surga. But when you praise, Tapi saat engkau memuji, God with all the angels and blessings comes down here in this place. Tuhan dengan semua berkat dan malaikat datang ke tempat ini. Amin. So, which do you like? You like long praying or Jadi- strong praise? Jadi apa yang saudara lebih suka? Doa yang panjang atau pujian yang kuat? No, didn't understand. Say it again. You want long prayers to go to God in heaven? Saudara lebih suka doa yang panjang naik ke Tuhan? Or you want strong, powerful praise like we did this morning At- that brings all the blessings before you ask God? Atau saudara mau pujian yang begitu kuat seperti pagi ini dan membawa berkat Tuhan turun atas saudara? Which one do you like? No, I didn't tell you to clap hands. Apa yang saudara lebih suka? This is a question. Tapi ini adalah sebuah pertanyaan. You must either say it's objective type, very simple. Ya, ini sangat objektif tergantung saudara. Either one or two. Ya, apakah opsi yang pertama atau yang kedua? There is no three, okay? Tidak ada yang tiga ya. Don't say both. Jangan bilang dua-duanya. Either it is one or two. Hanya bisa pilih satu atau yang kedua. Very simple this morning. What is one? Sangat sederhana. Apa yang pertama? Which one God likes? Mana yang Tuhan suka? Sending all the prayer requests to heaven. Mengirimkan Bags and semua bags. permohonan doa ke surga, tas demi tas. Or Atau powerful praise. sebuah pujian yang Where begitu penuh God kuasa. himself comes down from heaven Di mana Tuhan sampai turun dari with all surga his glory. dengan semua With kemuliaan. millions of angels. Dengan semua With all the malaikat-malaikatnya. blessings, miracles, breakthroughs. Dengan semua berkat, mujizat, dan terobosan. Before you send the prayer request, your answer comes before you open your mouth. Sebelum bahkan saudara berdoa, maka Tuhan sudah menjawab doamu. Bahkan sebelum That's kau, number two. itu adalah yang kedua. Which one you want? Mana yang saudara mau? How many of you say both? Seberapa banyak saudara yang bilang dua-duanya? We have to pray. Kita harus berdoa Let's cry. dengan menangis. We must beg him Kita harus meminta, memohon. as if he's a very angry God. Seperti Tuhan itu Tuhan yang pemarah. Many people think like that. They ask me, so many years we are praying for this miracle. Banyak orang berkata sama saya, sudah bertahun-tahun saya berdoa untuk mujizat ini. God is very stubborn. Tuhan itu seperti keras kepala God is sekali. very angry. Tuhan itu sangat pemarah. He's not replying. Dia tidak menjawab.
Do you want your healing? I ask people, do you want healing? Saya tanya kepada orang ini, kamu mau kesembuhanmu? You think I don't want healing? Sorry? You think I don't want healing? Kamu pikir saya nggak mau kesembuhan? This is what they reply. You think I don't want healing? Itu yang mereka jawab. Kamu pikir saya nggak mau kesembuhan? It's all up to God. Itu semua terserah Tuhan. No, Tidak. it's not up to God to heal you. It's up to you to receive your healing. Itu tidak tergantung Tuhan untuk menyembuhkan saudara, tapi tergantung saudara Amen. apakah engkau menerima kesembuhanmu. By His stripes, we are already healed. Dengan bilur-bilurnya kita ini sudah disembuhkan. We are already healed. Kita ini sudah disembuhkan. 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu, Jesus made the provision not just for your salvation, along with salvation, healing, blessing, prosperity, everything is included. Tuhan itu tidak hanya mati di kayu salib, tapi Tuhan memberikan semua kesembuhan, keselamatan, berkat semuanya untuk It's a saudara. package offer. Itu adalah seperti paket lengkap untuk It's a saudara. family pack, Itu adalah seperti paket untuk keluarga. round pack, Semua paket lengkap. complete package. Ya, paket yang komplit. We only want to take salvation. Tapi saudara hanya mungkin mau ambil I am keselamatan. Saya sudah I am a diselamatkan. believer. Saya sudah menjadi orang I go to percaya. church every day, every Saya- Sunday. Saya pergi ke gereja setiap I hari, setiap ask minggu. God to heal me, Saya minta Tuhan untuk sembuhkan bless saya. me, Memberkati saya. deliver me from curse, generational curse. Melepaskan saya dari kutuk-kutuk keturunan. No, Tidak. the word salvation, sozo, Kata keselamatan itu adalah sozo, Zotzo. S-O-Z-O, S-O-T-Z-O. which means, S-O-Z-O. Itu Okay. artinya which includes termasuk health, kesehatan, prosperity, kelimpahan, victory, kemenangan, joy, sukacita, wealth. kekayaan. Everything you need for 1,000 generation is provided with your salvation. Semua yang saudara butuhkan untuk ribuan keturunanmu itu sudah dicukupi untuk saudara. It's a buffet. Itu seperti pesta ya. Yeah, no a la carte. No, you order this, Ah. order this, order. You cannot order one by one. Ya, seperti menu paket, bukan hanya terpisah sendiri-sendiri tapi menu paket, Can saudara. we have Caesar salad? You'll share with me salad. Ya. No, there is no sharing. Yeah. It's all for me. Tidak berbagi ya, seperti berbagi salad, tidak, tapi untuk saudara semua. It's a buffet. Itu seperti makanan yang kita You tuh know, bisa nikmati tanpa batas. Eat all you can. Makan sebanyak yang saudara mau. But you cannot can all you can eat. No, can. Bungkus. No. So forget about it. So eat all you Bercandaan ya, can. How Bisa- much you can eat? Ya, seberapa banyak yang saudara bisa makan, makan itu. Second plate, third plate, fourth plate, fifth plate. No problem. Piring kedua, ketiga, keempat, Eat. kelima, nggak masalah, makan. Can eat, throw the plate. Take another fresh plate. Don't go back with the same plate. Ya, saudara kalau udah selesai makan boleh ambil piring yang baru, taruh piring yang lama. Our God is a lavish God. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu-begitu pemurah hati. When you pray, Saat saudara berdoa, I'm not against praying. saya tidak menentang doa, But praise is part of prayer. tapi pujian adalah bagian dari doa. Amen? Amin. Prayer is the only complete thing. Your praise, your petition, supplication, intercession, thanksgiving, all is involved, included in your time of fellowship or prayer. Ya, jadi dalam sebuah persekutuan, doa, pujian, syafaat itu semua tergabung jadi satu. Our God does not give blessing one by one. Tuhan He gives it total. Tuhan kita tidak memberikan berkat satu demi satu, tapi Tuhan memberikan secara keseluruhan. So when you praise, Jadi saat saudara memuji, I'll give you an example from the Bible. saya berikan satu contoh dari Alkitab. Jesus goes to the tomb of Lazarus. Yesus pergi kepada kuburan daripada Lazarus. Is it written like this in your Bible? Apakah juga tertulis di Alkitab Jesus saudara? knelt down, Apakah Yesus berlutut he beat his heart. dan dia pukul I am dadanya? your son, heavenly Father. Bapak surgawi, aku adalah anakmu. Please hear my prayer. Tolong dengarkan Remove doaku. my unbelief. Tuhan ambil I ketidakpercayaanku. beg you, heavenly Aku Father. mohon Bapak surgawi. If it is your will, Kalau ini kehendakmu, please bring Lazarus out of the grave. tolong bangkitkan Lazarus dari kubur. If it is not your will, Tapi kalau bukan kehendakmu, give me a sign from heaven. berikan aku tanda dari surga. Drops of water. Maybe it's not God's will. You know, did he pray like that? Apakah Tuhan berdoa seperti itu? No. Tidak. He just looked up to heaven.
Yesus melihat ke Thank surga. you, God of heaven and earth. Terima kasih Tuhan langit dan You bumi. always hear my prayer. Engkau selalu mendengar doaku. He smiled Dan dia tersenyum and he says, Lazarus, come out. dan dia berkata, Lazarus, keluarlah. Immediately he came out, Dan secara tiba-tiba dia keluar. right? It's there in the Bible. Betul, itu tertulis di Or you can Alkitab. say, oh, that was Jesus. Saudara mungkin berpikir, oh itu kan Yesus. No, the same Jesus lives in us. Yesus yang sama juga hidup di dalam kita. Amen. Amin. And he is the intercessor. Dan dia adalah pendoa syafaat. He is the one who prays. He needs our body to pray through us. Dan dia membutuhkan tubuh kita untuk berdoa melalui kita. He doesn't go to the blind man and say, maybe you need to confess all your sins. Dia tidak menemui orang buta dan berkata, kayaknya kamu harus mengaku semua dosamu. There are 7 steps for healing. If you follow this, you may get healed. Tidak butuh 7 langkah untuk kesembuhan. He doesn't say that. Yesus tidak berkata seperti Did he itu. go to the dead body and say, hey, you need to have faith to receive healing? Yesus tidak berkata kepada tubuh yang sudah mati, kamu butuh kesembuhan. You need to come to church, give your tithes and offering, take baptism, then I will pray for your resurrection. Kamu harus ke gereja, perpuluhan, dan dibaptis, maka baru kamu dibangkitkan. Did Jesus do that? Apakah Tuhan melakukan itu? No. Tidak. He just said, get up and walk in He didn't say Jesus' name. No. Get up and walk in my name. Yesus hanya berkata, bangkit dan berjalanlah. Just, he just said, little girl, I say unto you, arise. Ya, dia berkata kepada anak perempuan yang kecil ini, bangkit. That is the prayer of Jesus. Itulah doanya Yesus. Just speak the blessing. Hanya berkata, ucapkan berkat. Speak your miracle. Ucapkan mujizatmu. Speak your healing or deliverance. Perkatakan kesembuhan, kelepasanmu. Command Perintahkan what already God has commanded for you. apa yang sudah Tuhan perintahkan untukmu. People like short and sweet, cute messages. Orang-orang itu lebih suka khotbah yang singkat, yang lucu, yang manis. I remember when pastor was preaching Saya ingat ada satu pendeta yang berkhotbah and the wife sends a small note to the pastor while he's preaching. dan istrinya kasih satu catatan kecil saat dia berkhotbah. Not this pastor's wife, Ya. this is another pastor's Bukan wife. ibu gembala, bukan. But I'm giving you a hint, you can do it too. Ya, tapi saya lagi kasih petunjuk, ibu juga bisa lakukan While itu. pastor is preaching, the note comes. Dan pendeta ini sedang berkhotbah, ada catatan itu datang. In the house you always tell me what to do, what not to do. Even in preaching time you're telling me what I should do. Di rumah kamu suruh saya lakukan ini dan itu. Tapi sekarang bahkan di khotbah pun kamu suruh saya lakukan ini dan itu. I always say, Saya selalu berkata husband is always the head bahwa suami itu adalah kepala and the wife is the neck. dan istri itu adalah leher. If the neck tells you to turn right, turn right. Kalau leher Turn bilang left. ke kiri, ke kanan, ke kanan. And all the husbands say amen. Dan semua suami berkata amin. They're laughing. Mereka tertawa. All the wives say amen. Semua istri berkata amin. So this pastor's wife sends a note Jadi istri gembala ini, pendeta ini kasih catatan to itu the pastor while he's preaching. saat gembalanya berkhotbah, pendetanya berkhotbah. The pastor's face became red, blushing, Dan shy, malu-malu. Pendeta ini mukanya jadi merah dan dia malu When he saw that note, saat dia lihat catatan itu. you know what it said? Apa yang ditulis di catatan itu? Kiss. Kiss ya, cium. It said Kiss. KISS artinya Oh my cium. God, my wife is so romantic. Even when I'm preaching, she wants me to give her a kiss. Mwah. Oh Tuhan, dia pikir bahwa istrinya romantis banget, bahkan saat saya berkhotbah dia minta saya cium dia gitu. The wife was so angry. Dan istrinya sangat marah. Oh, don't do it. Shh. Jangan lakukan itu. Shh. Read the note. Lihat catatan itu, baca. Kiss. KISS, cium. He didn't understand. Dia nggak But mengerti. he lost the message anyway to preach. Dan dia kehilangan pesan yang mau He dikhotbahkan. finished it and he came home. Dan dia selesaikan khotbah itu dan pulang ke Why rumah. don't you wait till I come home? Why do you ask for a kiss in the message? Kok kamu nggak tunggu di rumah aja untuk minta cium? Kenapa harus kasih catatan She itu? said, that's not what I meant. Dan istrinya bilang, bukan itu maksudku. Kiss, English, keep it short, simple. KISS itu artinya tolong khotbahnya singkat saja. You can laugh, it's okay, it's an English Saudara joke. bisa tertawa, ini seperti candaan It's ya. an English joke, it's Ini ada okay. sebuah candaan dalam bahasa Inggris. KISS means keep it short. Ya, KISS itu singkatan dalam bahasa Inggris artinya Keep it tolong singkat saja khotbahnya. Yeah, keep it short and simple. Ya, singkat saja khotbahnya. So
I'm going to give you a short message. Jadi saya akan berikan pesan singkat buat saudara. 2 Corinthians, Di dalam 2 Korintus, 10th chapter, pasal yang ke-10, very powerful verse 3. ayat yang ketiga, sebuah firman yang sangat berkuasa. Okay, I'll read it from my Bible. You can read verse 3, 4, 5. Oke, I will read it. Yeah, can you read it? in Saya akan Bahasa? bacakan dalam 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Okay, this scripture says Firman Tuhan ini it's berkata about warfare. adalah tentang sebuah peperangan. And Paul says in the previous verse, Dan Paulus berkata di pasal yang sebelumnya, many people mistakenly believe that we are living by the standard of this world, but we live by heavenly standard, which is the Holy Spirit, wisdom and power. ya, banyak orang yang salah paham bahwa di ayat yang kedua dikatakan bahwa kami hidup dengan standar duniawi, bukan dengan roh hikmat dan kuasa. And verse 3 says, Dan di ayat yang ketiga dikatakan, though we are in the world, we are not of the world. sekalipun kita di dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. We live in the natural realm, Kita hidup di dalam alam natural, but we are supernatural people. tapi kita adalah orang-orang supranatural. So we don't fight, using human weapons. Jadi kita tidak bertarung dengan senjata-senjata manusiawi. This Brian Simmons explains that using manipulation to achieve your goals. Ada seorang bernama Brian Simmons mengajarkan bahwa kita tidak dunia menggunakan senjata duniawi, menggunakan manipulasi untuk mencapai tujuan-tujuan. So it's talking about spiritual warfare. Jadi ini bicara tentang peperangan rohani. Our weapons of warfare are not earthly, Senjata peperangan kita bukan yang duniawi, but they're spiritual, tetapi secara roh, and our weapons are energized with superhuman power, divine power. dan senjata kita itu diperlengkapi atau diisi dengan kuasa ilahi. Whether you like it or not, Saudara suka atau tidak when you suka, are a child of God, saat engkau adalah anak Tuhan, you have superhuman, super strong, heavenly power. saudara itu punya kuasa yang supranatural yang daripada surga. And it says, with that power you can dismantle the defenses or demons which are hiding behind the people. Ya. Dan dikatakan dengan kuasa ilahi itu saudara bisa menghancurkan atau membongkar semua pertahanan yang bersembunyi di balik manusia. Verse 5 says, Dikatakan di ayat yang kelima, you have the power to demolish the stronghold. saudara punya kuasa untuk menghancurkan benteng-benteng pertahanan. What stronghold? Apa itu kubu pertahanan? Stronghold not in the town, not in the village, not in the city. Kubu pertahanan bukan di kota, di desa, bukan. This is stronghold of the mind, Tapi pulling down every imagination of your mind adalah kubu pertahanan yang ada di pemikiran kita, that is against God's word. yang menentang firman Tuhan, It says deceptive fantasies, arguments, ideologies, Yeah. religious thinking, ideologi, pemikiran-pemikiran religius yang penuh tipuan, theology that is against God, teologi yang menentang Tuhan, theology that does not have the power of the Holy Spirit. teologi yang tidak mengandung kuasa daripada Roh Kudus. Paul says, Paulus berkata, my weapons are not words. The kingdom of God is not in words but in power. Paulus berkata bahwa kerajaan Tuhan bukan terletak pada perkataan tetapi pada kuasa. So he says there are strongholds in the mind, imagination, philosophies, concepts that needs to be pulled down. Jadi dia berkata bahwa ada kubu pertahanan dalam pikiran, yaitu seperti imajinasi, filosofi yang harus dihancurkan. Says very clearly, we capture
Dikatakan dengan sangat jelas kami menangkap. He doesn't say we capture the devil. Dia tidak bilang bahwa dia menangkap setan. Many people think spiritual warfare is going binding this devil in that temple, binding that devil in that territory. No. Banyak orang berpikir bahwa peperangan rohani itu seperti mengikat roh di kuil ini, mengikat roh di kuil sana. This scripture is all about our thought pattern. Tapi ayat-ayat ini berkata tentang cara berpikir kita. It's a scheme, like Paul using the concept of prisoners' war, held captive. Yeah. Prisoners who are held captive by faulty pattern of thought that defy God's authority. Peperangan kita adalah untuk membebaskan para tahanan yang dikurung atau ditahan oleh pemikiran-pemikiran yang salah. So what is a stronghold? Jadi apa itu kubu bertahanan? Wrong thinking, Pemikiran yang salah, thinking fear, berpikir ketakutan, thinking failure, berpikir tentang kegagalan, thoughts of poverty, berpikir tentang kemiskinan, thoughts of inadequacy, pemikiran tentang sesuatu yang tidak the cukup, feeling that we are powerless. perasaan bahwa kita ini tidak punya So, kuasa. take capture every ungodly thought and bring it to obedience to the Lord Jesus Christ. Dan peperangan rohani adalah menawan pemikiran-pemikiran yang salah dan ditundukkan di bawah kuasa He Yesus. says, since we are armed with this dynamic power, Karena kita diperlengkapi oleh kuasa yang dinamis ini, dunamis power, kuasa yang dinamis, we must punish every rebellion in our heart. kita harus menghukum setiap pemberontakan yang ada di hati kita. Rebellion in our thoughts, Pemberontakan di pemikiran, rebellion in our lifestyle. pemberontakan di sepanjang hidup If kita. we are living in sickness, it is not the will of God. Kalau kita hidup dalam sakit penyakit itu bukan kehendak Tuhan. Sickness comes from the devil. Sakit penyakit itu datang dari iblis. Health comes from God. Kesehatan datang dari Tuhan. Our God doesn't give sickness. Tuhan kita tidak memberikan penyakit. Many people say, God is making me holy by giving me sickness. No, that's not true. Banyak orang berkata Tuhan memberikan saya penyakit supaya saya kudus. Tidak, itu tidak benar. It's a false teaching Itu adalah pengajaran yang from salah. the pit of hell. Itu dari jurang maut. So that's rebellion against God's word. Itu adalah pemberontakan terhadap firman Tuhan. But when you choose complete obedience, Tapi saat saudara memilih ketaatan total, it says in the footnote, ya dikatakan di catatan kecil, Paul says 4 areas of warfare. Paulus berkata ada 4 area peperangan. We are empowered by grace Kita diperlengkapi dengan anugerah, with the gospel of the Lord Jesus Christ dengan Injil daripada to Yesus dismantle Kristus stronghold in the mind. untuk menghancurkan semua kubu pertahanan pikiran. That's number 1. Itu yang pertama. Number 2, demolish arguments, opinion, theories, and philosophies Yang in kedua, our mind. yang kedua adalah menghancurkan semua argumen, opini, teori dan filosofi yang ada di pemikiran. Number 3, Yang ketiga, we take captive every thought and bring it to obedience to the mind of Christ. kami menawan setiap pemikiran dan menundukkannya di bawah pikiran Kristus. And then number Dan 4, yang keempat, after you do all the 3, the 4th one, setelah saudara melakukan ketiganya, yang we keempat, are ready ya, to wage war and defeat the enemy under our feet. kami menjadi siap untuk berdiri dan untuk peperangan dan untuk mengalahkan musuh. I hope I help you. Saya berharap saya menolong saudara. So we don't have to go and pull every devil the devil like tail, and like a dog, you go pull the dog's tail, it bites you. So we don't have to go around pulling all the demons in the territory. Jadi saudara tidak perlu pergi keluar untuk menarik setan-setan itu seperti menarik anjing, mengerangkeng mereka. When you know your identity, Saat saudara tahu identitas when you know saudara, your authority, saat saudara tahu the otoritasmu, devil recognizes the mantle that God has placed upon you. iblis itu bisa mengenali jubah yang Tuhan berikan atas saudara. I was in one place Saya pernah berada di satu tempat and I went to visit my friend, dan saya mau mengunjungi teman saya. and as I was, this friend asked me to pray for him, Dan teman saya ini minta saya untuk mendoakan dia. and I started praying. Dan saat saya mulai berdoa, God, I want you to bless this man. He wants to serve you. saya bilang, Tuhan berkati orang ini, dia mau melayani engkau. All of a sudden, Dan tiba-tiba
this man who's standing before me is a Christian, is a believer. Orang ini berdiri di depan saya, dia adalah seorang percaya, orang Kristen, He started doing like this. dan dia mulai lakukan seperti ini. On the cross, like hanging on the cross. Seperti tergantung di atas kayu salib. Ya, dengan kaki yang seperti tergantung di atas kayu salib. Ya, seperti tangan dan kakinya dipaku. And he started speaking. Dan dia mulai bicara. I am Jesus Saya adalah Yesus on the cross. di kayu salib. I opened my eyes. Saya buka mata saya. Normally I don't close my eyes when I pray. Biasanya saya nggak tutup mata kalau berdoa. But thank God I opened my eyes. Tapi terima kasih Tuhan, waktu itu saya buka mata. Jesus is no more on the cross. Yesus itu sudah tidak di kayu salib He lagi. is risen. Dia sudah bangkit. You are not Jesus. Kamu bukan This is Yesus. not the voice of Jesus. Ini bukan suara Yesus. I know the voice of my Jesus. Saya tahu suara Yesus saya. The moment I said like that, Saat saya berbicara seperti itu, dia mulai berubah seperti ini. Tiba-tiba berubah seperti ini. Nah, dan dia coba untuk menyerang ya. hey, what happened to you? Dan saya bilang, apa yang terjadi sama kamu? I want to kill you. Dan dia bilang, saya mau bunuh kamu. I want to throw you. Saya mau lempar kamu. This is on the second floor, Saat itu saya di lantai 2, near the window in the balcony. ya di balkon, di jendela. You could not come near me. Tapi dia tidak bisa datang mendekat ke saya. I said, why are you not able to look at my eyes? Saya bilang, kenapa kamu nggak bisa tatap mata saya? Do you see the fire in my eyes? Apakah kamu lihat api di mata saya? The man said, Dan orang ini bilang, oh, I'm not afraid of you. saya tidak takut sama kamu. I'm afraid of Jesus who's living in you. Saya takut kepada Yesus yang hidup di Greater dalammu. is Jesus who's in you. Ada Yesus yang hidup di dalammu. That's what he said. Itu yang dia bilang. It was like a slap on my face. Dan saya, It was like a slap on my face. itu seperti tamparan di pipi saya. Oh, I thought you're afraid of me. Saya pikir kamu takut sama No, saya. I'm not afraid of you. Tapi dia bilang, tidak, saya You are nggak takut just sama a human kamu. being. Kamu hanya manusia. But Jesus who's in you is so powerful, I cannot look at him. Tapi Yesus yang ada di dalammu sangat berkuasa. Saya nggak bisa lihat dia, Then I tatap asked him, dia. why are you not able to come near me? What's happening? Lalu saya tanya, kenapa kamu nggak bisa datang dekat ke saya? Oh, you can't see? Kamu nggak bisa lihat? Dia You are a jawab, prophet, you are a seer. engkau adalah nabi, kau nggak bisa lihat? How come you cannot see? Gimana kok kamu nggak bisa lihat I itu? said, oh, okay, what's happening? Saya bilang, oke, apa yang terjadi? I asked him, what's happening? Saya bilang ke dia, tanya apa yang terjadi? There are two huge, big-sized bodybuilders standing behind you. Ada dua seperti sosok yang begitu perkasa, begitu berotot, yang besar di belakangmu. And 10 big-sized bodybuilders are holding me. Dan ada Holding that 10, man. ya 10 seperti manusia-manusia berotot yang menahan saya. And he wants to come and attack me. Dia mau coba untuk datang dan menyerang saya. He looks like a Batman for me. Dia seperti kayak Batman kelihatannya, saudara Maybe saat from itu. Manado, Batman. Mungkin dari Manado ya. Yeah, he wants to coming, screaming, shouting. Ya, dia mau teriak, dia mau nyerang saya. He says, your angels, your personal angels are holding me that I cannot move, otherwise I will come and catch you and throw you out of the window. Malaikat pribadimu itu yang menahan saya untuk tidak bisa menyerang kamu. Kalau enggak, saya udah datang dan lempar kamu dari jendela. I asked him, wow, are the angels holding you back? Dan saya tanya, malaikat itu yang menahan He kamu? said, yes. Dan bilang, iya. You mean to say I have a lot of angels with me? Kamu berarti bilang kalau saya punya banyak malaikat bersama Yeah, saya? they are huge angels with the sword and fire. You have a big army behind you. Dia bilang, ya kamu punya malaikat dengan pedang, dengan api, dan kamu punya pasukan malaikat yang besar. I always believe there are angels with us. Saya selalu percaya bahwa malaikat itu bersama dengan But kita. it took the devil to explain to me how many angels were behind me to protect me that day because of the blood of Jesus. Tapi bahkan saya butuh untuk setan ini menjelaskan seberapa banyak malaikat yang bersama dengan saya hari itu. And then I said, Dan saya bilang, leave this man. tinggalkan orang ini. The devil said, cannot. Dan setannya bilang nggak bisa. Because he signed the agreement, the document that he is
inviting me into him. Karena dia sudah menandatangani sebuah perjanjian dokumen bahwa orang ini mengundang setan itu. But the devil is not telling me what document. Tapi setannya nggak kasih tahu saya dokumen This apa. man invited me. How can you cast me out? Orang ini yang mengundang setan, bagaimana bisa dikeluarkan dari He orang gave me ini? permission to come. Dia yang memberikan izin untuk setan itu masuk. Then the Holy Spirit said, Lalu Roh Kudus berkata, he said, that one's name is Bacardi. namanya adalah Bacardi. What? Bacardi is the beer or alcohol in Bacardi Italy. itu merek minuman keras, saudara. And then I asked the other brother, his brother, Lalu saya tanya ke saudaranya yang di sebelahnya, what does Bacardi mean? apa artinya Bacardi? This man is the sales manager for the whole region, signed a document that he's a promotional manager for the brand. Dan ternyata orang ini Alcohol adalah brand. manajer marketing atau pemasaran dari merek minuman keras tersebut. And that's why the bad spirit, because the Bacardi symbol is a bad spirit. Itulah kenapa manifestasinya seperti kelelawar. Yang di minuman Bacardi itu mereknya itu simbolnya adalah kelelawar. I asked this guy, hey, do you want, this Bacardi is holding you captive. Do you want to be free? Saya tanya sama dia, kamu mau terus ditahan, dikurung sama Bacardi He opened ini his atau mau eyes, dibebaskan? sir, please help me. Dan dia buka matanya, dia bilang, Pak tolong saya. That was enough for me. Dan itu cukup buat There saya. you go, devil. He said, help me, leave him now. Dan saya bilang, perintahkan untuk tinggalkan dia sekarang. Bloop, he drops on the floor, manifests, and the demons leave him. Dan dia jatuh ke tanah, manifestasi, dan setan itu pergi dari dia. Now, what I understood from that, Jadi apa yang saya mengerti dari hal I ini, thank God for the blood of Jesus. saya berterima kasih kepada Tuhan untuk darah I thank Yesus. God for the name of Jesus. Terima Come on, kasih somebody. untuk nama Yesus. I thank God for the millions of angels with us. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk jutaan You are not malaikat. alone. Saudara itu tidak We sendiri. are not alone. Kita tidak We sendiri. have the whole heaven to stand with us. Kita punya seluruh surga menyertai kita. And when we obey the word of God, Saat kita percaya firman Tuhan, bring every thought to obedience to Jesus. membawa semua pemikiran kita taat kepada Yesus, Take away the wrong teachings, mengeluarkan semua pengajaran yang salah, fear, ketakutan, timidity, ya, disobedience, ketidaktaatan, rebellion. When pemberontakan. we submit to the lordship of Jesus, Saat kita tunduk kepada when Tuhan, you obey Jesus, the devil obey you. saat saudara taat kepada Yesus, maka setan itu taat kepada. Lift your hand and say, Lord Jesus, Mari angkat tangan dan katakan, Tuhan Yesus, I am a good soil. saya adalah tanah yang baik. Say after me, I am a good soil. Katakan saudara, saya adalah tanah yang baik. I am a fertile soil. Saya adalah tanah yang subur. I receive the word of God. Aku terima firman Tuhan. And the devil cannot take away this rhema. Dan iblis tidak bisa mengambil rema ini. Today, Lord Jesus, Hari ini Tuhan I Yesus, submit to your word. aku tunduk kepada firman-Mu. If there is anything displeasing, Kalau ada yang tidak berkenan, wrong teaching, wrong theology, pengajaran yang salah, teologi yang salah, faulty opinion, ketaatan yang salah, which is not in line with the word of God, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, remove it, Lord Jesus. Tuhan angkat, Come on, put your hand on your heart taruh tangan di hatimu. and say, I apply the blood of Jesus. Aku aplikasikan darah Wash Yesus. my heart with your blood. Tuhan basuh hatiku dengan Wash my mind darah-Mu. with your blood. Basuh Tuhan pikiranku dengan Wash me with your precious darah-Mu. blood. Basuh, Wash me with your precious ya, blood. basuh aku dengan darah-Mu yang mulia. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Prepare me, Lord, Siapkan aku to Tuhan bring the harvest of souls. untuk membawa tuaian Prepare jiwa-jiwa. me Persiapkan to aku be an army for you. untuk menjadi pasukan I want to bagimu. be the soldier of the Lord Jesus Aku mau Christ. menjadi tentara Kristus Yesus. There is no place that God cannot reach you. Tidak ada tempat yang Tuhan tidak bisa kunjungi. Watching us online, Semua yang menonton secara in your online, home, di rumah saudara, Jesus can come to your bed. Yesus bisa mendatangi tempat You tidurmu. may be lying down on the bed. Mungkin engkau sekarang berbaring di tempat I see you tidurmu. having a sickness in your body. Saya melihat engkau sakit, ada sakit di tubuhmu. You're not able to get up. Engkau tidak bisa bangun, But God's power is coming to your bed. tapi kuasa Tuhan menjumpai tempat Jesus tidurmu. is walking into your room, Yesus berjalan ke kamarmu, healing you and touching you. menyembuhkan dan menjamah engkau. Rise up and walk in Jesus' name. Bangkit dan berjalanlah I dalam command nama the cancer to disappear from your body. Aku perkatakan kanker untuk menghilang dari I tubuhmu. command the hip pain. Somebody
had an accident, you have a hip pain. Ada seseorang di sini yang mengalami sakit di pinggangnya karena sebuah And the kecelakaan. leg bone displacement, bone Juga broken. tulang kakinya seperti patah atau di tempat yang tidak seharusnya. You are in this room, somebody had an accident, Saudara ada di tempat ini, saudara mengalami you slipped kecelakaan and itu. fell and had a pain in the hip and in the right leg. Ya, engkau mengalami sakit di kaki kirimu. God's healing you right now. Tuhan sedang menyembuhkan engkau saat Somebody ini. with the shoulder, Ada seseorang di sini yang ada sakit di pundaknya. cervical spondylitis, that is neck pain. Ya, seperti sakit di leher. God's healing you right now. Tuhan sedang menyembuhkan engkau saat There ini. is somebody on my left side with a shoulder dislocation, frozen shoulder, Ya, ada seseorang di sini yang bahunya itu seperti kaku. left shoulder. God's Kiri, healing you right now. bahu kiri. Tuhan sedang menyembuhkan engkau saat ini. Somebody with a ear problem, Ada seorang di sini juga mengalami masalah ringing. pendengaran. You hear the ringing. Kau mendengar seperti dengungan. Migraine headache. Somebody online watching me Ada with a seseorang migraine juga headache. yang menonton secara online, ada sakit di kepalamu. Sleeplessness. Tidak bisa tidur. Insomnia. God's healing you right now. Penyakit insomnia, Tuhan sedang menyembuhkan engkau saat ini. Hundreds of people with bad dreams and menstrual problem. God's healing you right now. Tuhan sedang menyembuhkan, ada ratusan orang yang mengalami sakit In menstruasi the dan name of Jesus. di dalam nama Yesus. Your healing is included in your salvation. Kesembuhanmu itu termasuk di dalam You keselamatanmu. don't have to be in poverty. You don't have to be in poverty. Engkau tidak perlu berada di dalam kemiskinan. You don't have to borrow. Engkau tidak perlu You will meminjam. not borrow, you will lend. Engkau tidak akan meminjam, tapi engkau akan The meminjami. wealth is included in your salvation. Kekayaan itu termasuk dalam keselamatanmu. I know this is not a healing service. Saya tahu ini bukan ibadah I kesembuhan. know this is not a kakayar or a miracle service. Ini bukan mujizat, bukan But ibadah I feel the mujizat. glory of heaven in this Tapi place. saya merasakan kemuliaan surgawi di Be tempat ini. healed in Jesus' Jadi mighty name. sembuh di dalam nama Receive your Yesus. miracle in Jesus' name. Terima mujizatmu di dalam nama Receive your Yesus. breakthrough in Jesus' Terima name. terobosanmu Let's di dalam lift a nama hand and Yesus. praise the Lord. Let's Mari clap a puji hand and Tuhan praise dan the tepuk Lord. tangan bagi Praise Him, Tuhan. praise Him, praise Puji Him, praise Tuhan, Him. Come on, puji thank you, Tuhan, Jesus. puji Say, I Tuhan. receive my miracle. Katakan, aku terima I receive mujizatku. my breakthrough. Aku terima terobosanku. I obey the word of God. Aku mentaati firman Tuhan. I will bear fruit for the kingdom of Aku God. akan berbuah bagi kerajaan In Tuhan. Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus yang Amen. perkasa. Clap your hand and say Amin. thank you, Lord. Tepuk tangan.